Kita ada di sini lagi membelikan berlian. Ini berliannya. Beli yang ini ya. Mau beli batu yang mana kalian? Batu emas. Oh, ini mahal banget. Waktu lalu punya ini 400 segini. Yang ini 100. Ini. Ini yang bagus ini. Oh, lihat ini cantik. Tapi ini gede banget ini. Lumayan gede. Ini baru ya semua. Aku punya yang ginian. Tuh. Oh, berliannya naik harga ya. Ini mulch serpihan kayu kering. Ini cuman paling murah $8. Ini juga Crickstone. That is Selamat. Selamat from the Indonesian village. What? Hardest working Canadian around, although you're in the east. Yeah. Where does all that water go? There's just, and a lot of it gets evaporated very quickly. Areanya itu area ini yang akan aku kasih bebatuan ya. Jadi biar tidak terlihat gimana gitu. Tadinya kan serpihan kayu kering. Nih, serpihan kayu keringnya sudah aku angkat semua. Saatnya tinggal memberi weed barrier ya. Akan aku semua taruh. Don't hurt your back. Never gonna hurt my back. One there. Here. Right here. Yeah. Okay. That's not it. That's it. Gosh. Too dusty for you. Just for me. Yeah, you.
You like it now? Is that your dream? I'll get your hose and water it now. I will do it. Udah selesai ya, jadinya seperti ini kan, lumayan. Rumputnya udah mulai hijau. Ini payung juga udah aku pasang, semuanya udah. Tinggal menikmati sambil duduk nyantai, sambil siram-siram. Jadi ini tiap hari disiramin, karena kan baru tanahnya itu benar-benar kering ya. Oh ya, yang ini belum. You already did. One bag is for the tree, or is that too much? One bag is enough. Huh? One bag is enough. Ini namanya serpihan kulit pohon ya. $7. Ya, That's pretty cheap actually. Home Depot don't have this one. No, it's imported. You take that tree out of there, that rock out of there. This rock doesn't belong here, and that tree limb doesn't belong here. Give that a tree limb. Dah selesai. Yeah, let's see the lights on, see what they look like.